ବଳିଆ ମଣିଷ ତମେ କାହିଁକି ହିନି ମାନ କରି ମାରୁଛ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଘୋଳେଇ ହୋଇଗଲାଣି ଶୀତରେ ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ କରୁନି ମୋ ସବୁ ପାଟ ଅଚଳ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୁଁ ପଳେଇବି ମତେ ଛାଡ଼ା ମୁଁ ଯିବି ନା ସତ କହୁଛି ଏଠି ବସି କାନ୍ଦିବି କାନ୍ଦିବ ତମେ କାନ୍ଦିକି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ରକ୍ତ ବାହାର କଲେ ବି ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ସେମିତି ସେମିତି କେବେ ଛାଡ଼ିବି ଛାଡ଼ିବନି କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ପାଇଛି ମାନେ ମୋ ଦେହରେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁକୁ ତମେ ଲିଭେଇକି ଯିବ ତମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି ନା ବାପ ତମେ ଯୋଉ ରୂପଟା ମତେ ଦେଖେଇଦେଲ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଛାନିଆ ତମ ଦେହ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ମୁଁ ତାକୁ ନିଭେଇବି ବରଂ ତମକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେ ନିଆଁରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଛି ମୋ ସତ୍ତା ରହିବନି ଅତି ଗୋଟେ ଛେରୁଆ ମଣିଷ ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ହବନି ହବନି କେମିତି ଲୋ ବାପ ଶଳା କବାଟ କିଣି ଦେଇକି ତମେ ଯୋଉ ରୂପଟା ମତେ ଦେଖେଇଦେଲ ଶଳା ସେ ରୂପକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋ ପାଟି କୋଉଟା ପିଠି କୋଉଟା ପେଟ କୋଉଟା ପିଛା କୋଉଟା ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବି ତମ ସେଟା ଆଖି ନା କଣ ମୋ ଆଖି ଛୁଇଁ କହୁଛି କଣ କହୁଛ କହିଲ କହୁଛି ତମ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ଼ କାଠ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ତମ ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ଝୁଣ୍ଟିକି ଏଡେ ବଡ଼ଟା ଠିକ ଏଡି ବଡ଼ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଇଲି ମଜାଇଥାନ୍ତି ହଁ ବା କଥା ତ ଶୁଣିବ ତମଠାରୁ ହଇଓ ମୁଁ ପୁରା ଘରଟାକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଥିଲି ଏତେ ସବୁ କଥା ତମେ ଦେଖିଲ କେମିତି ଅନ୍ଧାର କରିଥିଲ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଲୁଚିକି ଆଲୁଅ ପଳେଇଲି ନହେଲେ ଯୋଉ ନାଗ ଫାସ ବସେଇଥିଲ ସେ ନାଗ ପାଶରେ ପଡ଼ିକି ଝିଣ୍ଟିକା ଭଳିଆ ଛଟ ଛଟକି ମଜେଇଥିଲେ ଏଇ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି ତମେ ମତେ ଆଜି ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି তুমি কোথায় শান্তি ये करुणा करो हे करुणामयी करुणामयी से करुणा के करुणा करो मत आप किसी समय दियो मु प्रभु हनुमान पाखे अधिया पड़ेबी शक्ति संग्रह करके आसाला परे तुम देह जो निया लगे मु ताको दम कळ लगे कि लिखि ना ना हां 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 जेते चेष्टा कर मु भीतर को जाई परिबी नाही ना एई रे बाबा मणिषा बंची गला सिया बरखा मचन अने जाके मत खोलो देखो कि आइलानी खोली भी नहीं तने आ तो भीतर जा ना ना भीतर ना ना मु भीतर दिबे ए ना 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 ये मते छाड़ो ठीक तो मैं क्या स्टार्ट वाला साला कबाट खोला मारे मारी को दिया बेटा ये साला माटिया भूत यारे कराई अरे पूरा धंदा लगेछु के शहर भीतर लोक बारे पॉकेट रे टंका रखि दिबाजिता करबे समस्त को पॉकेट काढी लूट करबू व्यवहार करबा कर कोन मु कमिशन दे अरे ये घरटा खुजी पाइबा को नाके दम हेई गेली बे दउनु ए माटिया भाई ये तमर सियानिया हो आमे जाची एटा को देशर लोक बे सारा कहूची तमर दिया दिया हुआ हमें जाची के तू बुआरा तू किछि न कहि चल जू कोन मु केमिति कहि मु के एटा कोन हम घर ले कोन कहनु के तम घर त नो कुआरा तू कोन करथु कहनु साला मो रक्षण तो असमन मु आ करिवि कोन जे आयो ठियाला कोन कहूना मु कोन करूथली मु कहिबी काई तमे कोन करथल तमे जान न कि तमे कहूना मु सिना करिथले कहिथांती आ मु कोन एका करथली कि एका करथली सांग ही करथली मु बुझिलेनी बा तरा एठी धंदा चालीछि नाही ना ना से सब एठी किछ हुएनी आ किछि हुएले त आउ ए ये तू तो सही कहू सही कोन भूली गला न पूरी बात तमर अंधारा कोना दोष अछि केम जानलु हैं केमे जानलु बा तम अंधारा कोना दोष अछि चुप छा पहिला अंधार कोना पिटी भी देखिबो क्या अंधार कोना दोष कोन बे बाप सेदिन जब दीटा मते चिता काटी चल जाइतलो आज जेमति खसी जीवो एई बारी बनी तम दीटा को एबे थाना को घोचाड़ी कि मुंडे थाना जाय हैं काई थाना नो काई ने से थाना बोले बुझिबु काई देबी मु कोन चक्रडा संड से कोन दरडा गाली नहीं तू गांधी चक्र संड हो थाना बोले जानि पारु मु जानि साइलेनी का तू होची टोकीरा पॉकेट मारा साथी तमे चिंचना मुके किए मते चिंचना किए तू कोइ मु होची ए सार विशेष शिल्पपति केदारनाथ चौधरी को घरर कर्मचारी तारे एठी काई केते कोन करू को ने मु कोन करथेली हैं तमे कोन कहिबा अंगनवाड़ी दीदी भला ठिया आइछ काई आ तमे बळे एनी छडाई ना
ହେ ସେମିତି କଣ କଣ କହିବି ମାର ତମେ ସିନା କଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ତମେ ତ କିଛି କରିନ ମୁଁ କଣ କଟା କିଛି କରିନା ସାଙ୍ଗ ହେଇ କରିଥାନ୍ତି ସାରା ତମ ଦିଟା ଏବେ ଥାନାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଦେବି ତମେ ସେଇଠି କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ତମେ କଣ କରୁଛ ଅଲା ଯୁଗ ମଣିଷ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ହେଲେ ଅଲା ଯୁଗ ପୋଲିସ ମୋ ଆଖି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା କଣ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ସେଭଳିଆ କାମ କଣ ଦେଖେଇକି କରିବେ ଆମେ କରିବୁ ତମେ ଦେଖିବ ତମେ ନିପଟ ଅଲା ଯୁଗ ପଟ ଦେଖିବୁ ନା ପଟ କି ପିଟି ଦେଇ ପଇସା ଦେଖି ଥାଉ ଠାକି ବାବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗନି ସତରେ ସେ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି କିଛି ବି ତ କରିନାହାନ୍ତି ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଥିଲ ଶୁଣୁଛ ବା କଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି କଲୁନି କାହିଁକି ତମେ ଆସିଲ କାହିଁକି ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା କେମିତି ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଚାଲିଲି ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଚଲେଇ ଦେବି ତତେ ହେଲା ମୁଁ ଚାଲିଲି ତ ମନକୁ ତୁ ଆସିବୁ ତ ମନକୁ ତୁ ଚାଲିଥିବୁ ସବୁ କଥା ଏଠି ଫଇସାଲା ହବ ତାପରେ ଏଠୁ ଦିଦି ମତେ ସେଥିରେ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ସମୟ ଖରାପ କଲେ ଦିନ ରାତି ସବୁ ସମାନ କୋଉଠି ଦିବେ ତାକୁ ଜାଣିବା ତମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଲେ ଏଠିକି ତୁ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ଏ କଥା ଜାଣିବାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି କହ କହୁନା ମତେ କାହିଁକି ହିନିମାନ କରି ମାରୁଛ ହିନିମାନ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦିଅ କଥା କଣ ଠାକି ବାବୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆଗକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହବ ଏ କଥା ମୁଁ ତମକୁ ତ କହିନି ଆଗକୁ କହିଥାନ୍ତ ନା କାହିଁକି କହିଥାନ୍ତି ଆଉ କଣ ସଳାଟେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କାଟି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଠି ରାଜି ହେଇଯାଅ ନହେଲେ ଥାନାକୁ ଯିବ କଥା ପଡିବ ତମ ସାଥିରେ ତମ ବାବୁଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବି ଚାଲିଯିବ क्या कर दिया मेरे को मार दिया जाका देखिकी मारू टिके कुंची गलु न देख पुलिस अब तू सला तीन प्रकार भाषा कहू तू बहुत देशर लोक तू विश्वास नाही करत आई एम इंडियन इंडियन भीतर केते जाति लोक अछती जे इंडियन कहला मु वीडियो करे तापर तू कहबू सब प्रमाण त रहिबो सोइला बेले देखियो बोधे हां मतलब नी तो होनी ना से दिया तो गड़िया पर टाइम पानी चले देखिबी जदी होइना नाही चार्ज अछि ना ना तू बा मशीन ले जाई कि मु चार्ज कर तू तते अपेक्षा कर जहा कहूची सेया कर एठी क्या कोडी ए जियो पाकुआ काई तम कहू गले ना मो पाकु आइले मु बाड़ी से बाड़ी से जियो पाखे ठिया पाखर क्या हां छाड़ी हाथे हाथ छाड़ी गई पाखे ठिया हो को डर मारु ना को ता कांधे हाथ पके कोडी कांधे रे ना जगह चेंज करो ना खराब ना जो जगह कोई से जगह पके ना तो मन जगह बदलई पाउन मोर पाउ नहीं पाउनी तू पाकु उठी आउ तू रे की साथ तू पाउनु मु देखि बोल क्या जो तू ता कैमरा तो पकेलु ना तार पाउ ना मोर पाउ तू साला अछि रे तू साला जक्का गोटा पहाड़ बसी गले ठीक पाइलो अनेलु से झियो गुट के हैं से झियो गुट के हसी के अनेलु हैं और रात कामुडी होती सेमती साला सेमती हस जदी माकड़ गछे रे बसी के हस से देखा जा हैं एमती होला